बर्तमान मु आसी पहुंची जोटा कि जागर मेला जो शरण कूल बाबा लडुकेश्वर पीठ ये भी जागर मेला चली जड़े यात्रा दर्शक मो सहित भेट होती जे कि से यात्रा को भारी भल पाती आ यात्रा कलाकार को भल पाती एमती खंडगिरी मेला भी से बाद दिखती नहीं प्रत्येक गाँ गली यात्रा को से उपभोग करती सेमती जड़े निरा दर्शक आसी मो पाखे पहुंची आसंता सहित कथा आज्ञा नमस्कार ओडिशा एक्सप्रेस न्यूज को आपको स्वागत। अच्छा आप परिचय टे देवे मो ना दीपक चंद्र स्वाई ग्राम हाउस कुसुमा ए शरणपुर पाखर। अच्छा ये जागर मेला आपन केते दिन लागले 5 दिन हेबो 5 दिन चलती एडी को यात्रा पार्टी खेलुले जी दुर्गा श्री गणनाट्य दुर्गा मंदिर गणनाट्य हमर अशोक सम्राट आइबे वर्तमान कलिंग कन्या। अच्छा यात्रा देखु जल्दी आज्ञा तीनटा पार्टी यात्रा देखि चले तीनटा बारी यात्रा। अच्छा को यात्रा आपको भल लागिला को पार्टी बर्तमान मु तो दीटा बही अलरेडी देखि सारे गोटे है अशोक सम्राट मु रिक्शा वाला हमर आसला दुर्गा मंदिर कहाँ देना लुह सरी सुपर हिट बही खेल आई दुर्गा मंदिर भी सुपर हिट बही खेलला अशोक सम्राट सुपर हिट चलला बर्तमान चली आमर कलिंग कन्या सी भी बहुत भल खेल बोली आम आशा कर कालिका यात्रा देखि जल्दी आज्ञा मुझे काली आसी पारि बहुत दुखित से मोर आज आसबे कि नहीं आज्ञा हां धन्यवाद। ये तिले जड़े यात्रा दर्शक माने यात्रा को से भारी भल पाती एमती की यात्रा कला करती धन्यवाद भाई नमस्कार। भाई बल देखा आप सीधा कथा हवा भाई नमस्कार भाई आप चोरी करी मरी रे तो बगी लस्सी दुकान विभिन्न क्वालिटी भाई सीधा सब कथा हवा गोटे बाइकटा देबी मुझे आसे भाई नमस्कार ओडिशा एक्सप्रेस न्यूज को स्वागत। अच्छा भाई आपन नाम के कहबे बहुत आश्चर्य कौन जगह केते आसे आप कैसे रहे बेपार भल बाहर धन्यवाद। अच्छा ये डाक्टर देखिए कौन पानी धन्यवाद भाई भाई के दुकान में दिले आसुला पड़ोगा
ପାଇଛି ସାତ ଦରିଆରେ ତତେ ମୁଁ ପାଇଛି ଚୋରି କରିଛି ତତେ ନିଜର ମୁଁ କରି ଦେଇଛି Kuli kuli rani, kuli kuli rani. Kuli kuli rani, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ କି ଏଠି ଜୁସ୍ ମିଳେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଅରେଞ୍ଜ ଅଛି ପୁଦିନା ଅଛି ମସଲା ଜିରା ମସଲା କୋଲା ଏଠି ଫୁଡ୍ ପିଅର ଲିମନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଥଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ସହିତ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭାଇ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଖକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଲେ ଘର କୋଉଠି ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ଲାଗି ଆସିଲେଣି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ କି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସବୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଣ ୟାଥିରେ ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ଯେ କି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କହେ ଯୋଉ ବିୟର ଫିୟର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମିଶିଛି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ପିଓର ଗ୍ଲାସ୍ 10 ଟଙ୍କା କାଉଣ୍ଟରେ ପିଓର ମାନେ 160 ଟଙ୍କା ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ପିଓର ଦେଉଛୁ ଏଇଟା ଫ୍ଲେଭରଟା ଖାଲି ଫ୍ଲେଭର ଧନ୍ୟବାଦ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ଅଛି ଜୁସ୍ ବେପାରୀ ଯୋଉ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଆସିଥିଲା ଆମର ଅଶୋକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଥିଲା ଏବେ ଆସିଛି କମି ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଥିଲା କହିଥିଲା କାଲି ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଦୁନିଆ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଖକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ କୋଉଠୁ ଆଇଛ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ବେପାର ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛ ଯାତ୍ରା ଭଲ ହଉଛି କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟି ଖେଳୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଶୋକ ସମୟ ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି କେମିତି ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆସ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଳା ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗର ମେଳା ଯେଉଁଟାକି ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଶରଣ କୂଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳନା ଦୋକାନ ଏଠି ଚାଲିଛି କିଏ ଭାଇ ଦୋକାନ ଅର୍ଡର ଦିଏ ହଁ କିଏ ଆପଣ ନାଁ ଟି କହିବେ ବିଶ୍ୱଜିତ କ'ଣ କେତେ ହେଲା ଆଇଲଣି ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି
ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ধন্যবাদ এটা ଥିଲା এটা হচ্ছে কটক প্রসিদ্ধ ঠুଙ୍କା পুରୀ মা বাসুଳି ফাস্ট ধন্যবাদ এটা ଥିଲା কটক আসলে মা বাসুଳି ফাস্ট ফুড সেন্টার থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ এটা হচ্ছে লগেজ দোকান বিভিন্ন প্রকার ক্ୱାଲିଟିର ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଏଠି ମିଳୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେଠି ଦୋକାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି କଥା ହେବା अच्छा भाई आपका नाम क्या है कहाँ से आया है हरियाणा से आया है उड़ीसा कितने दिन हो गया उड़ीसा में हो गया 2-3 दिन इधर में दुकान कितना दिन हो गया दुकान 4-5 दिन हो गया व्यापार कैसा हुआ चलिए सही टाइम पास हो रही है बच्चे अपना पालने आप कितने दिन रहेंगे आप अब आज उसके दिन कल को चले जाएंगे कल चल जाएंगे आपका नाम क्या बताए माहीलाल और लगेज का दुकान है यहाँ पर थैंक यू धन्यवाद हाँ ପଡ଼ିବ ତମର ଆଉ ଭାଷା ସାରଙ୍କ ନାଁ କହିବ ନା ଆଉ ଆମ ସାରଙ୍କ ନାଁ କହୁନ କେମିତି କହିବା ହଁ ଭଲ ଭଳିଆ ଆନାଉନ୍ସ କରିବ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ହଁ ଦୋକାନ ଭାଇ ଭଲ ଚାଲିଛି ହଁ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆସିଲଣି ଆଇଲ 6-7-8 ଦିନ ହବ ଲଡ଼ୁ ବାବା ଇଧରୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଆଉ 4 ଦିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଉଜଙ୍କ ଦୋକାନ ବଢ଼ିଆ ବେପାର ବି ଚାଲିଛି ଭାଉଜଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେଇଠି ସରିଗଲା ଗପ ରହିଗଲା ପାପ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଗଲା ପାପ କାଉଣ୍ଟରରେ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ଅଛି ରହିଗଲା ପାପ ବଜା ସଂସ୍କୃତିକ ଯାତ୍ରା ଖେଳିଲା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା କାଉଣ୍ଟରରେ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ଅଛି କାଉଣ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ഇവിടെ സംഘടനകളുണ്ടോ ആചരണ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଗଲା ପାପ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଗଲା ପାପ ବସନ୍ତ ଦେଖବାছে কলিঙ্গ কন্যা হইচই গলাছে হইচই গলাছে হইচই গলা ভাই না ভাই না ভাই আড়ে ফিরে আসর 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 কাউন্টার খোলাছে কাউন্টার খোলাছে কাউন্টার খোলাছে কাউন্টার খোলাছে কাউন্টার খোলাছে ওসড গড়গড় ওসড গড়গড় ওসড গড়গড় ওসড গড়গড় ওসড সময় সময় দবাজ সময় সময় দবাজ সময় সময় দবাজ सरोज कुमार कहाँ से आया है
कितना दिन हो गया यहाँ पर? अब व्यापार कैसा हुआ? और कितने दिन रहेगा तुम? कल चल जाएंगे। ठीक है, वही है खेलना दुकान ये हूँ खेलना दुकान विभिन्न क्वालिटी खेलना आइटम मिले। धन्यवाद। खाइलु ना कौन खाइलु दोसा खाइलु भल लगिला काली आसलु आज आसु हाँ धन्यवाद। Thank you.